Padukuhan Putat menika luas wilayahipun ingkang dikanggeni masyarakat menika nggih kirang langkung wonten 18 hektar. Lajeng ingkang hak milik tanah ladang sing kangge petani menika wonten kirang langkung nggih 100 hektar. Kirang langkung Putat menika cacah jiwanipun wonten 338. Wonten ingkang 80% menika petani, menggantungkan hidupnya pada bertani. Lajeng sanesipun menika wonten ingkang nelayan, wonten ingkang guru, wonten ingkang tukang batu, tukang kayu, wonten ingkang buruh, pedagang, merantau lan sanes-sanesipun. I found from research in Java, also in Kalimantan, that less and less younger generation want to stay behind the village and continue the career of their parents and grandparents as farmers. Not because farming do not produce good money, but because there is something else to see in the cities. Ya, pemuda di Putat itu kebanyakan dan mungkin bisa dikatakan 100% itu nggak ada yang bercita-cita sebagai petani. Jadi mereka setelah sekolah itu jadi mereka pengennya bekerja, mungkin bekerja sebagai apalah. Petani itu menurut saya penting karena tanpa petani ya kita tidak bisa makan, tidak bisa apa-apain. Saya sekarang sudah lulus dan rencana ini mau melanjutkan kuliah di Politeknik Manufaktur Astra, dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa itu selama 3 tahun, dan alhamdulillah juga tiap bulan mendapatkan uang saku ya, dari pihak sana yang mungkin sedikit membantu dalam saya menempuh pendidikan di sana. Ya rasanya bisa bersekolah di Jakarta ya sangat senang sekali. Aku mulai 2010 merantau. Nek rasane Mas iku nek merantau neng Batu Raja iki
aslinya penak Mas, gak duit penak, nek pas payune penak. Cuma yo senenge iki tiap hari yo mesti aku kerja yo raitan sithik-sithik untuk tambahan untuk rezeki, tapi sedih aduh keluarga Mas, aduh keluarga. Jadi perjalanan aku iku 2 dina 2 bengi. Neng perantauan ki akeh Mas koncoku ki sak desa ki ya enek lah wong 15-an wae enek Mas. Kuwi dadi nek sak keluargaku tok guraku karo bapakku. Tapi nek sak desa nggon aku kuwi ya akeh. Dadi engko ngontrake sak rumah Mas, sak rumah. Sak rumah dikontrak sak kanca-kancaku sing dagang mie. Ya dibelah ya. Of course, not everybody want to stay or can stay in the cities because of one or two social reasons. Traditionally, it is obligatory for us to have one kid to stay behind to take care of the parents in the village. Saya selalu memikirkan itu, misalkan saya berangkat ke Jakarta, terus bagaimana dengan orang tua saya di rumah, sedangkan saya tidak memiliki saudara. Gimana lagi, kan mereka tetap mendukung, ini demi masa depan saya dan mungkin beliau juga. Jadi walaupun mereka khawatir, ya saya tetap berangkat. Sing sok jenengan mriko niku. Oh, nggih. Teng pantai Krowong niku. Ya pengen neng Jawa, aku lagi 2 tahun nikah, anakku ya isih cilik umur 8 sasi. Jadi aku sih pengen lah isih amar keluarga. Nek arep tak gawa merantau iki isih mesakne Mas, mesake anakku isih cilik. Kayak lokasi nggon kontrakan kan akeh wong, nggone sempit. Ayem, tentrem kambek keluarga. Yang penting ayem. Tapi anu Mas, ayemo kan nek ora mangan jenenge ora ayem. Nek ya kudune ya kaya iku mau Mas. Nek bagiku yen ora ubet tetep ora ngliwet ngono kae. So there is a relation between the rural migration, out of rural migration, with the increase of forest coverage in rural Java. So once more and more people abandon the village, the human population pressure over the farmlands in rural Java decrease. Comment et pourquoi? En fait, il s'agit d'une réponse à la pression sur l'agriculture traditionnelle qui n'est plus assez productive pour rapporter. Ça demande beaucoup trop de travail dans un contexte où l'île s'urbanise, où les gens doivent aller travailler dans les villes. It gives the farmers opportunity to cultivate the lands not for food crops, but for long-term crops such as albizia or teak or mahogany. And that's how in the last 20 years the size of forest coverage in Java increased. Namung sistemipun menika boten sedaya milik pribadi. Menika wonten ingkang kula sebutke wau, gunung sing kene pribadi masyarakat, wonten ingkang saking pemerintah. Menika saking tanah kas desa. Menika wonten khusus kas desa.
Mikir keras utawi abot menika menawi wonten perbedaan antawisipun menika peraturan pemerintah sing kangge masyarakat ning masyarakat menika berbenturan merga kebiasaan sehari-hari. Lah niku sing damel beban mboten kula saged mikir keras. Ce dont il faut se rappeler aussi, concernant Java, étant donné l'intensité de Java, c'est que son histoire agraire, son histoire politique est extrêmement complexe. Conflicts to some extent were redeemed, but people still has this idea of, especially in Java, they are entitled to have more land. Progressivement, les liens entre les élites locales et l'État central se sont resserrés d'une façon générale au détriment de la démocratie à l'échelle villageoise. Il y a vraiment un système autoritaire à Java, mais qui est très javanais, c'est-à-dire qui se fait sans violence ouverte et qui assure à l'État central un contrôle de ce qui se passe dans les campagnes. So this kind of resentment and then disappointment, and also I think the seed of distrust to the government. That's why they're very suspicious if government have some kinds of program. I think there have been forests on Java for a very, very long time. If what we're talking about with forests are these masses of woody plants that cover a certain area, and traditionally there's still a lot of teak growing there. But what's interesting actually now is that in the last 15 years or so, there's a lot more teak being grown on private lands, because so much of the land that the government occupied for teak forest was the only land that was planted in teak for a very long time. And with Reformasi and with other changes in policy and practice by the State Forestry Corporation, Perhutani, it became more and more possible for farmers to grow teak on their own land. Kados tahun 90-an menika nggih pikantuk bantuan saking pemerintah menika supados nanem pohon. Namung pada tahun riyen menika masyarakat dereng 100% tergugah hatinipun. Dadi wong nek diperintahne kon nandur isih entuk opah, kadangkala bentang rampung mung dibuaki. Karena memang pemahaman masyarakat waktu itu masih belum begitu, meskipun sejak tahun 70 saya cerita tadi sudah dimulai itu gerakan. Tapi tahun 90 saya masuk itu juga masih menemukan masyarakat-masyarakat yang seperti itu. Jadi memang betul dibuangi turut pinggir jalan, nggak ditanam gitu, dibantu. Padahal sebelum sudah diikat-ikat itu, dikasih, dibantukan di kelompok, tapi ada yang tidak mau menanam. Tapi dengan lama dengan proses perjalanan waktu ya, nampaknya sekarang ini saya melihat tidak ada lagi yang model seperti itu. Bahkan banyak proposal yang ke kita sekarang ini untuk membentak bibit. Namung sakniki bareng masyarakat niku sampun ngrasakne dene kayu menika, pohon-pohon menika manfaate gedhe sanget, kathah ingkang getun.
l'agroforesterie, c'est une forme d'agriculture qui est classique dans le monde tropical, dans la mesure où c'en est une aussi qui a beaucoup été dénigrée à l'époque coloniale, un peu partout dans le monde tropical, par les coloniaux qui ont voulu en général favoriser la monoculture, ce qui est l'un des grands drames de l'agriculture moderne. Alors que la petite agriculture familiale qui associe culture du sol et culture des arbres est quelque chose qui théoriquement assure une plus grande autonomie. Well, I think agroforestry's been here a long time. They didn't need somebody to name it agroforestry before it was here. So agroecology is a fact of, I think, Javanese farmers' life, right? Every inch you want to plant with something useful. When there's a lot of people and there's not enough land for everybody and you have a small piece of land, you want to make the best of it, and agroforestry is something that people have known how to do for a very long time. Jenengku Suroto, asli Putat, rabi nyang Putat. Jadi mung mondok nang Putat, orang Ngandianti, orang yang wilayah Ngandianti mung mondok nang Putat. Terus lemah iki sing separo, iki saka wong tua sing separo iki tukang pembeli, beli pokoke tukang nuku. Tahun 1995 tukane lemah. Nah, musim rendeng, musim hujan ditanduri pari. Sakbare ngarit 3 wulan meneh ditanduri tanduri kacang. Ini kacang umure 3 wulan. Kacang panjang mengko njabute nganti arep rendeng meneh. Dadine pendak rendeng nek udane apik ora iso nganti kosong lemah iki. Digunakake terus, gunakake hasilnya terus. Sistem taninipun menika mboten sawah. Sistem taninipun menika namung tadah udan. Dadi setunggal tahun namung ping pisan. Dadi menawi mboten tenan-tenan anggenipun tani, nggih luput pisan nggih mboten mangan setahun Mas, ibarate ngaten. Dadi mboten kados sawah ping 3 niku mboten, namung tadah ujan setahun sepisan. Gunung tak tanduri, jati sekitar pirang wit, 200 wit kurang luwih. Kuwi tahun 1995. Wane kan lemah kosong. Luasnya sekitar 100 meter persegi. Upama wit-witan gede-gede kuwi tanduri sing rata, kuwi rugi. Bab rugi nggon pangan ora ana. Masalah apa lahane mung pas. Ning balik mung tanahe pas. Ora ombo tegese. Cuma tak dokok ning gunung. Sing rata tak nggo pangan. Nggo dokok pangan. Barat ki nek barke bumi iki, bumiku tanahku iki. Ku tak nggo sumber, terus tak nggo sumber pangan. Upamane iki ora duwe tanah iki, aku ora iso berkembang utawa ora iso urip. Pokok mung bumi iki. Kendalane Mas, nek pegunungan iki kendalane iki nggon banyu Mas. Nggon banyu ki rada sulit mergane apa? Kene ku ora ning sumber. Dene mung ngenteni udan. Wis dadine gunung gersang. Lajeng permasalahan ingkang abot malih wonten ing Padukan Putat menika ngengingi hak hidup, Pak. Kula jenenge hak hidup menika dados tiyang urip nika lak kedah mangan kalih ngombe, sing pokok menika ngaten. Lajeng nek masalah maem insyaallah menika alhamdulillah tesih kita syukuri sae. Ning masalah toya, masalah air menika Padukan Putat menika termasuk padukuan ingkang kekeringan utawi kekurangan air. Dados warga menika nek musim kemarau ngeten iki badhe ngunjuk kangge masak, kangge adus menika kedah tumbas. I mean, I think the thing with water really is that limestone is very porous, and so when the water goes into that limestone, it disappears. It's not there's nothing there to absorb it.
You know, if you have trees or you have plants or you have soil, it absorbs the water. Teak is the most important species in dry land, like in Gunung Kidul. So combination system between tree and crops in a small piece of land is very important here. Talking about agroforestry, we also talk about landscape. In landscape level, we know that some places may be suitable for crop only, but in other side, in hilly areas, is suitable for trees. So we call it landscape agroforestry. One of the good example of agroforestry plantation system in Java is in Gunung Kidul district. We from the university studied the traditional management system of the teak forest managed by the farmer. We found that the growth and productivity of the teak trees is very slow. In conventional way, the growth of the teak is only 1 centimeter a year. So we have to improve because the farmers cannot wait for a long time to harvest. Then by selecting the genetic species and in a good way of management system, the farmer can get 3 to 4 centimeter diameter a year. We hope that this kind of implementation of the knowledge and science will be adopted by the farmers, and the welfare of their welfare will be better in the future. Saya sangat bersyukur sekali. Ternyata syukur ini perlu sekali untuk kami ini. Petani ulung, ya begitu. Walau tanahnya ini tanah tidak produktif. Lah sisanya ini untuk hutan. Ya digarap sendiri, tidak digarap Bapak, dibiarkan liar. Jadi hutan ini setelah tertanami bibit-bibit itu dibiarkan. Tahu-tahu ada hasilnya. Dulu nggak nyangka tanah buat bengkok ngonon nggo apa. Orang bilang begitu. Pohonnya tidak terhitung Bapak. Itu pohonnya itu ya sekitar 1.000 atau 2.000. Lah ini yang saya titik beratkan, mohon dukungannya dari kalayak-kalayak yang peduli tentang kata orang pemanasan global itu tadi. Karena saya merasakan ini ada semacam uluran tangan bagaimana cara-cara untuk penyelamatan ini. Jadi syukur dari Dinas Kehutanan ini memfasilitasi agar pohon-pohon ini tidak ditebang mudah, karena biar benar-benar bisa bermanfaat begitu. Karena saya punya prinsip bahwa hutan ini fungsinya, walau kata orang itu cuman katanya, tapi saya percaya untuk antisipasi pemanasan global. Itu saya buktikan, panas terik kayak apa, setelah kita berteduh di bawah pohon, kita merasa teduh. Itu yang saya rasakan. Tapi tentang pemanasan global, yang panasnya dunia, saya tidak punya ilmunya. Yang punya ilmunya, nek saya kepanasan itu nek lewat di bawah pohon, itu teduh sekali, nyaman sekali. When I learned about so many agrarian conflicts in Jogja itself, they tell me that the key is the love to your land, to your soil, to your plant. If you lost that kind of love, the land does not give you any meaning anymore.